केमिति अछंती आपण माने आमे माने समस्त भलरे अछु आउ आपण मानकु आम चैनल रे स्वागत। चलंतु आज रे ब्लॉग टी स्टार्ट करबा। आ आमे माने तो आसी आम रूम रे पहुंच जाइचु, माने कलिकता रे आसी पहुंच जाइचु। ओडिशा छाड़ी कलिकता रे आसी पहुंच जाइचु। परीक्षा सब सरी गला, सेति पय हम माने पळे आछचु। आउ मु पूरा देखंतु रेडी हो जाइछि। एठी गुटे पाखरे गुटे ठाकुर होइचंती दुर्गा माँ को पूजा होउछि। आमे आज जिमु, आज अष्टमी। आउ होछि चलंतु जिबा हमर एठी ठाकुर केमिति कलिकता रे ठाकुर एठी केमिति होउछि चलंतु। अरे एठी केते पड़ुछि आमे बार चलिनु हमर ठाकुर पाखरे भोग होई गला। भोग करिके हमर नै पळे आसिनु। এইটা হলা আম ঘর, আমি মানে আসি পৌঁছি গলু। এইটা এটা মানে পাখরে এটা পূজা হচ্ছে, সেপাই আমি চালু আসিনি। দেখুন এইটি পাখরে এইটি ভোগ କରିନେନୁ। ଆମେ ଏবার ଭୋଗ ବନେଇକିରି ଖାଇମୁ। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଚି ଫୁଚି କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କଲିକତାରେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ସବୁ ମେଢ଼, ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ହୁଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କଲିକତାରେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କଲିକତାରେ କେମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମେଢ଼ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବେ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଆସିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦିଟା। ଆଉ ମାଉ ସହିତ ଯାଇକି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମାଉ ହଉ ଶୋଇଥା, ଏ ଭୋଗ ଖାଇଦେବ ଚାଲ ଏবার। কি করছো তারা? এଠି ଆମର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁବ ଘାସ ନେଇତେ। ଓଡ଼ିଆ ବୁଝতে পারছি, ଓଡ଼ିଆ ବୁଝতে পারছি। ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି ଦୁବ ଘାସ ଆମ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିକି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। হাই বলে দাও, হাই বলে দাও। হাই তোর কি হয়েছে? তুই হাই বলে দে। ভালো আছিস? এই তুই কেমন আছিস? ওই মেয়ে এদিকে আয়। ছোট ছোট আমার চলে আসছেন। হাই বলে দাও। হাই। এসব ফুল নেইতে আসছেন, ঝুড়ি নেইকি ফুল দুব ঘাস ধরতে চলে আসছেন। কেতে চলে আসছেন এটিকে ঠাকুরଙ୍କ জায়গা পাখু চলে আসছেন। এই ফুল আমি ভিডিও করছি, তোমাকে সবাই দেখবে। হ্যাঁ তাই নাকি? এখন নেই কি করবো? ঠাকুর তলে দিয়ে আসবো। ঠাকুর পুজো হবে না? হ্যাঁ। ওরা এখানে ফুল পাচ্ছে, এখন পাচ্ছে না। হাই বলে দে। হাই বেবি। তুই তো বলছি, ওরা শুনতে পাচ্ছে না। হাই গাইস। এ চলে গেল নাকি রে? ওরা ফুল তুলছে এখান থেকে। তোল না, তুলতে বললো তোল না একটু বেশি করে। তুই না দেবি তুলসী পত্র ଆଉ ଦୁବ ନେଲେ, ଆଉ ଫୁଲ ନେଲେ ତୋଳିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଏ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା ଦୁବ ଘାସ ନେଇକିରି ଯିବେ। আসবো তাই আর এখন করব, যাবে তো নাচ করব আমরা। তাই আজকে হবে নাচ গান? মতে কইছনে আমি সব। তুই নাচবি? হ্যাঁ।
तू नाचबी आ तोर पार्टनर के हबे तोर पार्टनर अबुंती আছে যেই মেয়েটা সেই ঝুড়ি ধরেছিল না তোর সঙ্গে নাচ করবে যাবে হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ যাব আমি এটি তিনটা উপরে বসছি তারপর ভিডিও করছি বসে 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 ভিডিও বনাউছি হয়েগলা দুর্গা স্কুলে হয়ে গেছে তোলা না হয়নি হয়নি গেলো টাটা বাই বাই তুই এইদিকে দে বলছে ইয়ে নাচ করবো আজ রাতিরে সে নাচিব আমার এଠି দুর্গা মাଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଛି ନାଚିବ ଆଉ ମତେ କହୁଛି କାକି ଯିବ ମୋର ନାଚ ଦେଖିତେ ନା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମୋର ଆଜି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମର କୁନି କୁନି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ନା କି ଚନ୍ଦନ ଠାରୁ ଏ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ ମିଶିକି ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପିଲା ନା କି চাচি টাটা বাই বাই টাটা বাই বাই और नाचटा में आज के वीडियो करबू बुझली ओ देविका हाँ चली गला गेट पाखरे जाइए नाचिकी जाऊँगी आ से बहुत खुशी आमर चंदन सांग से आसती ये खेलती चलीगले फूल नहीं आ दुब नहीं आसते टे मु भिडियो करदेली हाई चलीगले चलीगले माऊ माऊ तार आमर हेटी बसी तार बहुत आनंद जे आम पलि आसु तार बहुत आनंद माऊर पानी नहीं के आसिले चलत आम देखा आमर ये टिबल पाखर कौन होता किस कर चलन जा देखा आम तो थिलुनु घर को जाइनु आमर श्राद्ध थिला आमर पिला परीक्षा थिला एटा को पूरा भांगी दे कि पूरा माने बड़ करके एटा प्लास्टर कर दे चंती आ हैंडल त खाली एपटू करा हबो हां ना ए हैंडल का जो देखो ए हैंडल जो हमें एई बोलिया मुछंदी आउ से एई हैंडल ता हमें एई बोलिया मुड़िया एटी एई साइड को बुला हबो सत पई एई पटरे एमती कर दे चंती आ से साइड की थिला भंगा हबो ना भंगा हबोनी एईटा खाली बुले देबे एपटू ए हैंडल ता खाली बुले देबे आईटी पानी रोचे पानी रही आसिक आमर ये गोटे कूଅ टाइप कर आसिक पड़ुचे तापर यार ढाकना अच्छे ढाकनाटा ढंका हम आमर ये इंद्रमास फूल देखो केते सुंदर सुंदर इंद्रमास फूल मु आम घर पाखे होता मो मंजी दीटा आनी पकई सबुआड़े आमर ये चौरा पाखर देखो पूरा बड़ फूलटा यहाँ केते बड़ फूल देखो माने मुड़ी जाइए केते बड़ फूलटा यहाँ यार अगर भी फूल हो चौरा पाखर चल ना ये छिड़े आनी कौन किलो माऊ कौन माऊ माऊ तार बहुत आनंद पलि तार एका एका रुए कौन से कहूँ जाऊन मुड़ी खाइबू कौन है ठाकुर पूजा होची बोली माइकटा बाजुची बंद कर देइछन बाहरलु एठी नाच गीत हम टे देखापी देखा केमी नाच गीत करुचन छोट पिला माने आम सब बाहर पिला बोली आ तुम जीव कि नहीं जीव कि नहीं तुम तार शीत लगे बोलिकी आम चंदन पिंधुचे फुल जामा ठंडा पेटर धरीचे छिंकुची बुधु आमर छिंकुची ये हेले आमर जड़े सदस्य को देखु ये होती आमर कहते लुक गाँधी ये आम ननद सासू
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି ଏଠି କଲିକତାରେ ଭଲ। କାହାକୁ କହୁଛୁ ବୁଝିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାଯିବେ ଲୋକ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ 400-500 ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମର ଠାକୁର ଦେଖିକି ଏଠି ଆମର ଯିବେ ବୁଲିବାଲିକି ଆମ ପାଖରୁ ନା କ'ଣ ମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ଯାଉ ଯାଉ ସବୁ ବାହାରିଛୁ ଏଠି ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା କାହା ସହିତ କଥା নৃত্য পরিবেশন করে তারা নাম তুলে দেবে অবশ্যই। ওটা আমার দিদি, হ্যাঁ, আর এটা আমার বুন্দি। আমাকে আমাকে ইয়ে পাঠাবে। হ্যাঁ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ভালো করে করো। ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏକା ଭଲ ଲାଗୁନି ବି ହଉ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି। ମା ଆସିଲେ ନା?